Ready? Yes. Okay, pakita mo kay mami na magaling ka ng mag-read, ha? Okay. So, yung aking apo, naturuan ko ng magbasa. Proud si mami. Okay. O, basa na. A fat rat. A red cup. Next. Fat the cat. Okay, next. Hawakan mo yung libro mo. A Ra. rat on a mat. Very good. Next. Ham on the duck. Pan. Okay, next. Nap on the lap. Ang galing. Next. Pad tat In. in the bag. Okay, next. The Sack. sack the In. the van. Van. Okay, next. Hat. Hat on the cat. Galing. Sige, isa pa. Yan. Galing talaga. Sige. Next. Sige, ikaw na po. A cat on a map. Ang galing. Next. Isa pa. A Wet. wet. Ulitin mo. Wet. Rag. Rag. Okay, next. A fan nut In. the bag. Ang galing. Next. That on the bag. Okay, next. Lap. Ano yung first letter niya? S. Ano ang sound ng S? Sat. On the map. Mat. Okay, next. A red ball. Okay, next. Man E. in the ball. No, that's not a ball. Ano ang first letter niya? W. Ano ang sound ng W? Well. Sabihin mo. Well. Okay, next. Fat. Ulit. Taba. Cat. Cat Very good. on the mat. Ang galing. Last na. The fat rat run in the hole. Galing. Very good. Smile kay mami. Ito pa, mami. Okay, mamaya mag-read tayo ulit, ha? Long. That is a long A sounds. Mami. Opo, sige.